जम्मू कश्मीर बैंक ने लोगों के साथ धोखा किया है। जम्मू कश्मीर बैंक ने लोगों को झांसे में रखा है। आप भी जानते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त परेशान हाल हैं, जिनकी तनख्वाहें तो आई मगर दो किस्तें उनके अकाउंटों से काटी गई, जिसको लेकर उनका ईद का खर्चा भी जो है वो पूरा नहीं हो सका। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि एसएमसी के जो कर्मचारी हैं वो भी बेबस हैं, परेशान हैं। उनकी कम तनख्वाहें होती हैं और उनके अकाउंट से भी जो है कई सारी रकम काटी गई है, दो किस्तें एक ही बारी काटी गई हैं और वो भी जो है परेशान हाल है। इस ईद तो लोग मनाएंगे मगर एक दिल में खौफ ज़रूर रहेगा कि जनाब जम्मू कश्मीर की बैंक आखिरकार कर क्या रही है, क्या भरोसा किया जा सकता है जम्मू कश्मीर बैंक पे? क्योंकि ओवरऑल जब आप सिचुएशन देखेंगे तो ग्राउंड पे लोग इस वक्त परेशान हैं और जितने भी जम्मू कश्मीर बैंक के साथ कारोबार करते हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर बैंक में पैसा रखते हैं, वो भी जो है सोचने पे मजबूर हैं कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है। अगर जनाब इसी तरीके से करना था तो पहले अवेयर करना था लोगों को और कुछ दिन पहले बोलना था कि जनाब आपके अकाउंट से दो किस्तें काटी जाएंगी। कुछ दिन पहले जो है ये मैसेज आपने डालना था, एडवाइजरी डालनी थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये मैं भी नहीं जानता, ये इसका खुलासा भी नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों के मुताबिक पहले 10 घंटे का वक्त दिया था, उसके बाद फिर से वक्त दिया, मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर बैंक ने पैसा वापस नहीं किया। हालांकि माजी के महीने की देखें, पास्ट मंथ की देखें तो पास्ट मंथ में भी जो है इसी तरीके से हुआ था, जिसके बाद लोग परेशान हो गए थे और उसके बाद उनके अकाउंट में वापस से पैसे डाल दिए गए थे। मगर आज आप भी जानते हैं कल जो है कुर्बानी की ईद है, कल बकरा ईद है, ईद उल अजहा है। पूरी मुसलमान उम्मत ईद मनाएगी, जम्मू कश्मीर के लोग भी मनाएंगे, मगर जम्मू कश्मीर के कुछ लोग ऐसे हैं, इवन के सरकारी जितने भी ऑफिसर्स हैं, यकीन माने सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर महकमे, पुलिस महकमे के लोग हों, जम्मू कश्मीर के कितने भी लोग हों, मुख्तलिफ महकमों के लोग हों, वो भी परेशान है कि जनाब उनके साथ क्या हुआ है। किसी का अगर होम लोन था, उनके अगर 30 हज़ार किस्त थी तो 60 हज़ार काट लिया, किसी का 8 अगर था तो उनका 16 हज़ार काट लिया, किसी का अगर 5 था तो उनका 10 काट लिया। तो आखिरकार हो क्या रहा है, इसको समझने से जो है लोग कासिर हैं और लोगों ने बार बार ये इल्तिजा की, बैंक से गुजारिश की कि जनाब आप ये क्या रहे हैं, आप किस तरीके से निज़ाम चला रहे हैं, क्या लोगों का पैसा सेफ है, इसकी गारंटी है आने वाले वक्त में कोई दे सकता है? और अगर आप कहते हैं या फिर फलां फस्तां कुछ लिखते हैं कि आरबीआई बैंक की डायरेक्शंस थी, तो वो जम्मू कश्मीर बैंक के लिए खाली थी। और अगर जम्मू कश्मीर बैंक के लिए डायरेक्शंस थी तो जम्मू कश्मीर बैंक में जो लोग काम करते हैं क्या उनकी किस्तें डबल काटी हैं? ये सोचने वाली बात है, इस पर दिमाग लड़ाने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जो लोग काम करते हैं क्या उनकी डबल किस्तें काटी हैं या फिर सिर्फ उन लोगों की काटी हैं जो जम्मू कश्मीर बैंक में काम नहीं करते। जम्मू कश्मीर बैंक इस वक्त कहीं ना कहीं सुर्खियों में ज़रूर बना है और लोग भी इस चीज़ को लेकर बड़े ही ज़्यादा परेशान हैं कि जनाब आखिरकार बैंक कैसे निज़ाम चला रही है, बैंक कर क्या रही है। और बैंक जो एक भरोसा होता है लोगों का, जिसमें लोग अपनी जमा पूंजी रखते हैं, उस बैंक ने लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया और जहनी तौर पर दबाव में डाल दिया। अरे मुझे कई सारे फ़ोन आए, मुझे बोल रहे हैं जनाब महकमों में काम करते हैं, आप क्या सरकारी मुलाजमों के नाम लें, आप भी जानते हैं सरकारी किसी बेचारे मुलाजिम का नाम लूंगा वो परेशान हो जाएगा। वो कहता है कि जनाब यकीन माने मैंने पूरे खर्चे समेट के रखे थे और मुझे पता था कि मेरी सैलरी आएगी उसमें 8 या 10 या 12 हज़ार बैंक काटेगा, उसके बाद जो बचेगा मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लाऊंगा, सामान वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, रोटियां, बेकरी वगैरह लाऊंगा। और वो बंदा बोल रहा है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मगर मेहरबानी करो जाहिद साहब, कुछ करो, मैं क्या करूँ? इस चीज़ को समझें आप। हम तक है खबर पहुंचाना, मगर हम इतना ही कर सकते हैं कि अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक का आप भी जानते हैं कि कैसा हिसाब चल रहा है। पिछले महीने की बात करें, इस महीने की बात करें, उसमें कोई ख़ास बात नहीं समझ आ रही कि क्या हो क्या रहा है। मुख्तलिफ भी बैंकें हैं, कई सारी ऐसी बैंक्स हैं जो लोगों का पैसा रखती हैं, उन्होंने तो कभी डबल किस्तें नहीं काटी और आप किस तरीके से काट रहे हैं डबल किस्त? किसी बेचारे का 16 हज़ार तनख्वाह, 22 हज़ार तनख्वाह है, उनकी आप डबल किस्त काट लेते हैं, एडवांस में ले लेते हैं। क्या हक बनता है आपको? अगर ऐसा ही करना था तो पहले अवेयर क्यों नहीं किया लोगों को? पहले क्यों लोगों को जो है इस मुसीबत से आगाह क्यों नहीं किया कि जनाब ऐसा होने वाला है, लोग कोई चारा करते? तो इस बात को लेकर बार बार आवाज़ उठ रही है, सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, मगर उसके बाद भी टस से मस नहीं हो रहा जम्मू कश्मीर बैंक को। उसके बाद भी बैंक की अथॉरिटी कोई ख़ास जवाब नहीं दे रही है, चेयरमैन साहब कुछ खास बोल नहीं रहे।
اب کل کو بولیں گے کہ جناب انہوں نے ہماری بینک کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے. جناب ہم تو صرف آواز اٹھاتے ہیں, وی آر میڈیم, ہم ایک چینل ہیں, اور ہم اس تھرو جو آپ تک آواز پہنچاتے ہیں, آپ آواز ہی, آپ ان کے ساتھ انصاف ہی نہیں کر رہے, تو کیسے چلے گا نظام؟ کس طریقے سے نظام چلے گا, اور کس طریقے سے جو ہے لوگ بہتری کی اور جائیں گے؟ اب کس طریقے سے لوگ بھروسہ کریں کہ آنے والے وقت میں ایسا نہیں ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کیا جموں کشمیر بینک کی اتھارٹی گارنٹی دے گی کہ آنے والے وقت میں اس طریقے سے نہیں ہوگا؟ اور لوگ کیسے بھروسہ کریں گے؟ ایک اعتماد ہوتا ہے, ایک بھروسہ ہوتا ہے, ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, ایک فیتھ ہوتا ہے, اور اس فیتھ کو کمانے کے لیے عمریں گزر جاتی ہیں, مگر اس کو گنوانے کے لیے ایک چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے. اور بینک کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا, بینک کو اس کا خوف نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا, کیونکہ بینک بھی جانتا ہے کہ جناب اس کا لون ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, ہم جموں کشمیر بینک نے ریسپانسبلٹی لی ہے, اس کے بعد اگر یہ پیسے نہیں ڈالیں گے تو ان کے گھر جائیں گے اور گھر میں جا کر جو ہے تالا وغیرہ چڑھائیں گے. یہ اسٹریٹجی ہوگی. مگر یہ یقین مانے کہ غلط ہو رہا ہے, اور غلط کی آواز اٹھنی چاہیے. جو غلط ہو رہا ہے وہ میں منہ پہ بولوں گا, اور میں کیا سب بول رہے ہیں جناب. مجھے صبح سے 5 سے لے کر 15 کال خالی سرکاری ملازموں کے موصول ہوئے ہیں, جن کا کہنا ہے کہ جناب خدا کے لیے کچھ کریں, آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بینک کو بولیں کہ پیسہ واپس ڈالے, عید آنے والی ہے, اور اس بار بینک نے وہ نہیں کیا جو پچھلے سال کیا تھا, اے ٹی ایم نہیں چل رہے یا گوگل پے نہیں چل رہا. اس بار وہ چیزیں تھوڑی چلی ہیں صحیح, مگر اس بار بینک نے لوگوں کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے. یہ کون سا حساب ہے؟ کس طریقے سے سسٹم بینک چلا رہا ہے, کس طریقے سے بینک نظام چلا رہا ہے, اس کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. مگر فی الحال کے طور پر جموں کشمیر کے لوگ جنہوں نے جموں کشمیر بینک میں پیسہ اپنا رکھا تھا, جن کی سیلری آتی تھی یا پیسے رکھے ہوئے تھے, جو حساب کر کے تھے, اس نظام کو درم برم کیا ہے جموں کشمیر بینک نے. اور آنے والے وقت میں اس چیز کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا جموں کشمیر بینک کو, وہ وقت ضرور طے کرے گا. مگر یہ عید کئی سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب اس لیے بنی ہے. عید کا کوئی خطا نہیں ہے, لوگ اس لیے بنے ہیں. یہ اتھارٹی بینک کے اس لیے پریشانی کا سبب بنی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس عید کے خرچے برابر نہیں تھے, اور اس کے پیچھے ذمہ دار جموں کشمیر بینک ہے. تو فی الحال کے طور پر لوگوں کی گزارش ہے کہ جناب ابھی بھی پیسہ واپس کر سکتے ہیں, کئی ساری چیزیں ابھی بھی ہو سکتی ہیں. آپ ایک پالیسی بنائیے جناب, آپ ایک کرائٹیریا سیٹ اپ کیجیے, آپ اپنے سسٹم کو جو ہے نا تھوڑا سا درست کیجیے. ہمیشہ سرور ڈاؤن نہ کیجیے, آپ اپنا اس سسٹم کو درست کر کے سموتھلی کام چلائیے. باقی بھی بینک کام کرتی ہیں, مگر لوگ بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ اس پہ بڑا لکھا ہوتا ہے جموں اینڈ کشمیر بینک, اس لیے لوگ بھروسہ کرتے ہیں یہاں کے. تو اس طریقے سے نظام نہیں چلنا چاہیے. میں ایک بار پھر سے لوگوں کی آواز اٹھاؤں گا اور یہ گزارش کروں گا بینک اتھارٹیز سے کہ جناب کم سے کم ان لوگوں کا پیسہ, ان لوگوں کی رقم واپس دیجیے. کئی سارے لوگ اس وقت پریشان بیٹھے ہیں, پریشان حال بیٹھے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کو پیسہ آ جائے گا. حالانکہ ایس ایم سی کے جو کرمچاری ہیں ان کو بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 10 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے. اس کے بعد جو بینک کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے بعد باہر لوگ کچھ جمع ہوئے, اس کے بعد وہ اندر گئے, ان کو پھر سے آشواسن دیا, بھروسہ دلایا کہ اب آپ کا کام ہو جائے گا, مگر پھر سے وہی نظام چل رہا ہے. تو میں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں, میں کیا بلکہ سارے لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. ایک سیریس مدعا ہے جناب, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ایک ایک روپیہ اگر لوگوں کا کٹتا ہے نا تو اس میں کروڑ روپیہ جمع بھی ہوتا ہے, اس چیز کا حساب ہے. ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ آلو والے کے اگر 10 روپے چھوڑے 5 روپے چھوڑے اس کے لیے ہم لڑتے رہتے ہیں, مگر بینک میں اگر ایک ایک روپیہ کٹتا ہے, یہ 1 روپیہ اگر کروڑ لوگوں کا کٹا تو کروڑ لوگ ہوں گے. یہ آپ حساب لگائیے. تو اوورآل اس وقت جموں کشمیر کے لوگ پریشان ہیں, اور جموں کشمیر بینک سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب ان کا پیسہ کم سے کم ان کا ریفنڈ کیجیے. اگلے مہینے کی بعد میں دیکھ لیں گے. دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر. عید آنے والی ہے. اللہ حافظ.